तो निश्चित भाव देखु क्षेत्र को जीवे प्रथम 3 दिन कौन करेंगे एवं क्षेत्र को आसवा पूर्वर आपण को केउं दिग प्रति ध्यान देवे। सबुठार बड़ कथा रही आपण मोबाइल टी आप सपोर्ट करुच्ची कि नहीं ताकू निश्चित करेंगे एवं आपण मैंने जो भ्रमर अच्छा यही 3 दिन काउंटिंग करेंगे ताहा मध्य सठिक नुह। काउंटिंग पछरे हेबो ये आपण मानक सबुठार बड़ खबर रोची। क्षेत्र को आसिया पूर्वर आपण माने 2टी पॉइंट प्रति गुरुत्व दियंतु। प्रथमटी रही आप अपडेट करेंगे प्ले स्टोर रु किंबा आप स्टोर iOS रु नूतनतम HLO आप डाउनलोड करेंगे। द्वितीय कथा रही जांच करेंगे आपण आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक दृश्यमान हो कि नहीं ताहा निश्चित करने तुरंत लॉगिन करूँ। जदि क्षेत्रटी भूल देखा जाए तेज 16 तारीख पूर्व आपणकर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे एनुमरेटर माने। भौतिक चिन्ह 16/4 रु 18/4/26 पर्यंत। तो भौतिक चिन्ह कौन ना फिजिकल सिंबल। यही 3 दिन मध्य तुम्हें भूमि सत्य तुम्हें कोठा और घर गुड़ी को भौतिक भाव में लेबल करने मार्कर व्यवहार कर लॉजिक टेबल चिन्हित कर अर्थात किमिति करवा ना परिस्थिति कौन रही कोठा घर बा घर उपर भौतिक चिन्ह कौन व्याख्या दि जाइए। प्रथम केस रही कोठा 1 रे केवल गोटे जनगणना गृह अच्छी तेणु कोठा घर उपर लिखे CN-1। कोठा एवं घर मध्य सरल संपर्क रही 1:1। केस नंबर बी 1 रे 2टी जनगणना गृह अच्छी CN-1-2 रही सूचित जे यही कोठा 1 रे 2टी पृथक बासस्थान बा कार्यक्षम यूनिट अच्छी अर्थात ए 2टी जनगणना गृह अच्छी तेणु CN-1 ब्राकेट रे 2 लिखा। केस सी कोठा 2टी रे 3टी जनगणना गृह अच्छी अर्थात आप CN-2 ब्राकेट रे थी दर्शाए जे कोठा 2 रे 3टी पृथक बासस्थान बा कार्यक्षम यूनिट अच्छी। CN साधारणतः जनगणना संख्या पर बुझाए। निश्चित करंतु जे चिन्ह स्पष्ट और मुख्य प्रवेश द्वार निकट में लखा जाइछि ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସହଜରେ ଲିଭାଇ ହେବ ନାହିଁ। तो सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा रही आपणମାନଙ୍କ ପାଇଁ एई 3 दिन आपण कौन कौन करेंगे आम यही भिडियो कहबू। यही भिडियो जहाँ कहुच्छी तन्न तन्न कर शुणु एवं निश्चित भाव आप आग को बढ़ंतु आपण निश्चय सक्सेस हे। 16 रु 18/4 मध्य केवल ही यही कार्य करेंगे जहाँ आम भिडियो कहूँ एवं मैपिंग किपरि करेंगे नेक्स्ट भिडियो निश्चित भाव आम कहबू। से कौन आशंका प्रकाश करेंगे नहीं। रिलैक्स ही काम कले भूल कम हुए प्रेसर रहिले काम बेसी भूल हुए। तो निश्चित भाव भिडियो को पूरा देखंतु। नमस्कार चलंतु आज एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मिशन विषय रे कथा हेबा। जेकोसी जनगणना बा सर्वे पाई तार सफलता केवल गोटे जिनिस उपरे निर्भर करे आउ सेटा हेउची प्रस्तुति। काहेकि ना गोटे छोट भूल आउ सबु तथ्य भूल होई जिवो। तेबे आसंतु एक सठिक मानचित्र तैयारी करिवार सेही 3 दिनिया मिशन भितर को जिबा। केबे भाबिछंती गोटे पूरा संप्रदायर मानचित्र केमती तैयारी हुए सेमती जेमती कि जणे भी लोग छाड़ी हेबेनी। एटा बहुत बड़ कथा कारण सबुठ बड़ चैलेंज ही सेटा जेमती केही भी बाद न पड़िबे। ताहेले एहाकू संभव करा जाए केमती आउ एहार उत्तर गोटे 3 दिनिया मिशन भितरे लुचि रहिछि। हाँ मात्र 3 दिन आउ 3 दिनर काम ही पूरा अभियानर सफलता पई मूलदुआ पकाए। तेबे एही मिशनर सबुठु प्रथम आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य कौन? लक्ष्य हेउछि एक सठिक लेआउट मैप बा गोटे पूरा रूपरेख मानचित्र तैयारी करिवा। अच्छा तेबे एई लेआउट मैप जिनसटा कौन? सरल भाषा रे कहिले एहा हेउछि पूरा मिशनर मास्टर प्लान। एमिति एक गाइड जहा पक्का करिवो जे कोनोसी भी घर दुकान किंबा कोठा किछि भी जेमिति गणनारू बाद न पड़िवो। चलंतु मिशनर प्रथम दिन रे पहुंचिबा। एही दिनर मूल उद्देश्य केवल गोटिए निज कार्यक्षेत्र को पूरापूरी चिन्हिबा भल भावरे बुझिबा। एईटा हेउछि कागजपत्र छाड़ी प्रकृतरे फील्ड को ओल्हाई स्थिति को बुझिबार दिन। तेबे प्रथम दिन रे काम को 2टी मुख्य भागरे बांटी दिया जाइछि। प्रथम काम हैला हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बा HLB मानचित्र को भल भावरे बुझिबा आउ तापरे निज पई जेउ HLB क्षेत्रटी निर्धारित होईछि तार सीमा को एकदम सठिक भावे चिन्हट करिबा। एथिपाई किछि जरूरी काम करिबाकू पड़े। सवा आग सुपरभाइजर देइथिबा पुराणा मानचित्र आउ तथ्य को भल्ल करी देखिबा।
ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅସଲ କାମ। ନିଜ ବ୍ଲକର ଚାରିପାଖ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପେରାମ୍ବୁଲେସନ୍। ଏମିତି କଲେ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସହ ବସି ନିଜ ନିଜ ସୀମାକୁ ମିଳାଇବା। ଏଇଟା ଏତେ ଜରୁରୀ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇଥର ଗଣା ହେବନି କିମ୍ବା ପୂରାପୂରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବନି। ଭଲ କଥା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସରିଲା। ଏବେ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ସୂଚନା ମିଳିଲା ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବଦଳେଇବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୃଷ୍ଟିର ଦିନ। କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖର ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ, ସେହି ରାସ୍ତା, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁକିଛିକୁ କାଗଜ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନୋସନାଲ ମ୍ୟାପ୍। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି କଞ୍ଚା ଢାଞ୍ଚା। ଆଉ ଏଇ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ହିଁ ଆମର ପକ୍କା ଫାଇନାଲ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ଏକ ଭଲ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାପ୍ ଆଙ୍କିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର? କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଆଗ ଆସିବ ରାସ୍ତା, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସାହିର ରାସ୍ତା, ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳିକନ୍ଦି ବି। ତାପରେ ଆସିବ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଭୌଗୋଳିକ ଚିହ୍ନ, ଯେମିତିକି କେଉଁଠି ନଦୀ ଅଛି, କେନାଲ ଯାଇଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି କି ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ରେଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଗଲେ ହିଁ ମାନଚିତ୍ରଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗେ। 2 ଦିନର କାମ ସରିଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ମାନଚିତ୍ରର ଢାଞ୍ଚା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଜୀବନ ଭରିବାର ଦିନ। କେମିତି? ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯୋଡ଼ିକି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦିନର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ଏକ ଖାଲି ଢାଞ୍ଚା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନର କାମ ସରିବା ପରେ ସେହି ଢାଞ୍ଚାଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗାଇଡ୍ରେ ବଦଳିଯାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନର କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି। ପ୍ରଥମ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନମ୍ବର ଦେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖାଇବା। ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନମ୍ବର ଦେବାର ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ଏମିତି ଯେଉଁଠୁ ଇଚ୍ଛା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିହେବନି। ସାଧାରଣତଃ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଛଡ଼ାଯିବନି। ଘର ହେଉ, ଦୋକାନ ହେଉ କି ଅଫିସ୍ ହେଉ, ସବୁକିଛି ଗଣା ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ମାନଚିତ୍ରରେ ପୁରା ସଫା ସଫା ଦିଶିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ବା ପରିଚିତ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆଙ୍କର ବା ଲଙ୍ଗର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନାଁ ସହିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ରଖିଦେଲେ କାମ କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା କେତେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏଇ 3 ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପରେ ଶେଷରେ ଆମ ହାତକୁ କ'ଣ ଆସେ? ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସଠିକ୍ ମାନଚିତ୍ର। ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏଇ 3 ଦିନର ଏକାଗ୍ର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଏକ ସଫଳ ଅଭିଯାନର ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଯାହା ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାପ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସଠିକ୍ ଗାଇଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏକ ସଫଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମିଶନ ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହି ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମିଶନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର, ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର।